And also there's this misconception kan, Yeah. that orang budak-budak yang pinjam duit ni tak nak bayar hutang. Tapi that's not the case kan? That is not the case. You see, there have been confusion here. First, I have to say that Khalid Nordin, for example, cakap kalau anak jantan you have to pay back the money. We have said that we don't want paid education. We want free education. So that's why we are here. We are not here so that we can pay back or anything. We are here because we don't like PTPTN. So do you expect us to do that? Like, what? That's the first thing. Second thing is, it is not about we refuse to pay. Some of us are actually very constant in terms of paying the loan, but still they think about the future. They don't think about themselves, including me. In the future, I believe that one day I'll still have to pay, unless I will get into so much trouble. But I'm still doing this for the future. It's okay if I have to pay, but I don't want my kids, I don't want my brothers, I don't want my other relatives or my friends to pay for the loan. Just for what? For you to study in university, which is actually your rights, which is actually should have been provided by the government long before. We had last time we had so many scholarships where have all these scholarships went to. Your detractors seem to think that you all tak nak bayar hutang. Yeah, we're not refusal. Somehow the messaging hasn't quite reached your detractors, or dia sengaja nak kata yang you all tak nak bayar hutang. Actually you are going to pay your PTN loan. It's for the future students lah, that they shouldn't be under the PTN scheme, kan? Yeah, we are not doing a thing for ourselves. We are not doing for our elder brothers who don't want to pay the loan. We are doing this for our younger brothers. We are doing this for our children. Bukannya orang-orang terdahulu ni yang tak nak bayar. Let's say kita buat abolishment of PTPTN ni untuk supaya kami tak nak bayar hutang, kan? Kami tak akan bayar hutang, kami berdemo sebab kami tak nak bayar hutang. No, that's not the point. Kalau itu adalah point dia, saya rasa hari itu lebih ramai lagi orang yang akan ada. Tapi boleh tengok pada hari demonstrasi itu pun yang datang adalah peminjam yang sudah bergraduasi. Boleh kira sebenarnya tak ramai sangat. Maksudnya kita pun faham, kita taklah secetek itu pemikiran, suka-suka hati je, tak nak bayar buat demo. No, we are not talking about the past, we are talking about the future. So this is the thing that other people don't see. It is the thing that other people refuse to believe. This is the thing that other people seems to be discrediting what we are doing. Ya, itu je lah yang sedang berlaku. And satu bentuk kekecewaan lah bila orang yang tak mahu berfikir terus hentam dan terus kata macam-macam. Apalagi kalau orang tu adalah menteri, apalagi kalau orang tu adalah menteri yang bergelar ahli parlimen, yang bergelar yang berhormat, yang bergelar wakil rakyat, yang sepatutnya taraf sosialnya lebih tinggi. Dan seharusnya menteri itu pula adalah menteri yang menjaga hal ehwal universiti dan pelajar. Sepatutnya dia lebih pandai untuk berfikir. Dia bukannya boleh hentam macam tu saja. Come on, you are not confronting other politicians, you are confronting the students. For God's sake, Khalid Nordin, anda sedang berdepan dengan mahasiswa. Anda bukan berdepan dengan ahli politik lain. Anda boleh cakap macam tu depan ahli politik, bukan depan mahasiswa. Sebab anda sedang merendahkan taraf diri anda sendiri sebagai seorang menteri. Itu adalah satu benda yang merugikan lah. Sebenarnya pendidikan percuma tidak merugikan negara ni. Memansuhkan PTPTN juga langsung tidak merugikan kerajaan maupun sesiapa. Macam mana memasukkan PTPTN boleh rugikan kerajaan, sedangkan kerajaan tak pernah suntik duit pun dekat PTPTN? Macam mana PTPTN tu boleh rugikan rakyat, sedangkan rakyat yang susah payah bayar? Sedangkan
Yang untung orang lain. Yang merugikan negara ni bukannya benda-benda tu. Yang merugikan negara ni kalau ada menteri yang masih lagi tak reti nak fikir sedalam-dalamnya sebelum buat komen, sebelum ambil tindakan, sebelum buat polisi, sebelum buat law. So rasanya semua orang boleh fikir balik benda ni. So macam like this morning DPKR bertindak dengan keras kan, which is a bit different from previous days lah. So they, macam they waited for the Agong punya concert to be over and then suddenly they come in and whack you guys. Yes, So yes, probably something was like our plan that. lah. Yeah, well, semalam dia datang, dia cakap elok-elok, siap tolong angkat barang, siap bersembang dan sebagainya, kata itu kata ini, pukul 12 boleh ambil balik barang, kami tak ada masalah dengan kem anda. Polis pun buat keluar statement kata tidak ada jenayah, maka kami tidak perlu ambil tindakan apa-apa. Tapi pagi ni jadi semalam sampai pukul 12 tak pulang-pulang lagi barang, sehinggalah pukul 2 lebih kurang baru dia pulangkan barang. Itu pun dah melanggar janji. Sedangkan kita yang kami sendiri ni, terutama sekali kawan-kawan daripada Occupy Dataran yang macam mahasiswa, kami sedia untuk beri laluan. Occupy pula mereka akan tetap bertahan di dataran, tapi akhirnya mereka sendiri pun kosongkan kawasan ni sebab menghormati permintaan dengan cara baik. Jadi diorang pun berkompromi, bekerjasama dengan pihak autoriti. Tapi pihak autoriti yang khianat balik apa yang dijanjikan. Ini mengecewakan. Dan pagi ni bila semua orang dalam keadaan tak bersedia, semua orang dalam keadaan masih lagi tidur dan sebagainya, datang siap tangkap lagi. Sedangkan polis kata tak ada jenayah, tak perlu ambil tindakan. Apa jenayah dia buat? Kalau ada unsur jenayah 8 hari lalu, patutnya dia dah tangkap lah. Rasanya mungkinlah nak jaga nama baik sesiapa ke, atau saja bersandiwara ke. Tapi tak mengapalah. Dia boleh tangkap 2 orang hari ni, dia boleh rampas 3-4 kemah hari ni. Tunggu 28 hari bulan, tengoklah dia nak buat apa. Saya rasa 28 hari bulan kita tunggu je lah, tak ada masalah, tak apalah. Tapi you guys will still bertahan kat sini lah. You still gonna probably get more tents up ke macam mana? Apa rancangan? Itu bergantung pada perbincangan seterusnya lah antara mahasiswa dan juga rakan-rakan Occupy Dataran lah. Kita akan tengoklah apa selepas ni yang kita boleh buat. Kalau anda kata semua bersetuju untuk put up more tents, kita akan buat lah. Kalau kita rasa kita akan bertahan macam ni, duduk bawah payung atau sebagainya, kita buatlah. Sekarang ni cakap banyak pun tak guna juga kan. Kita boleh ambil apa yang kita boleh buat sajalah. Selebihnya orang boleh lihat sendiri lah, itu yang sebaiknya lah. Ni you dah pergi Damwangi dah? Ya, saya tadi pergi lepas saya pukul 5 tadi lebih kurang, pukul 5 lebih tadi, 5 pagi lebih kurang 6, nak dekat 6 rasanya, saya ke Shah Alam dan PJ untuk hantar rakan-rakan saya yang lain pulang. Kemudian kami bersarapan. Lepas sarapan, saya dalam perjalanan balik ke rumah, saya singgah sekejap. Saya tak tahu kenapa saya singgah sekejap ke sini jam pukul 7 macam tu. Saya tengok keadaan okey, tak ada apa, semua tenang, semua tengah okey, tak ada masalah. Saya balik untuk mandi lah, niat balik nak mandi. Saya sampai saya di rumah terus dapat call, kata dah kena rush, Fahmi dengan Omar dah kena tangkap. Saya patah balik lah. Unexpected. Saya memang tak tahu macam dia, terkejut lah. Benda berlaku dalam sekelip mata. Saya baru je nampak keadaan tenang, tiba-tiba dah jadi.